Keita Jabaran flebaro maliko na ani maliko kan om sogoli manan wakatina anga folni talume awala jeli amba fo bismillah émission matinale kene kan noy bonjour actuel média j'aime kan mu metal ke rubrique dama kan no do événement du jour ko ba mun kera ka ben bidon roma o temene ko rabi en rubrique flana mena no personnalité du jour ma ba mun bangira ka ben bidon roma o fana bolen ko en rubrique météo bina météo temene ko expression du jour bina actualité am saro ka kunjeni feli veri amun mi kan la jesso amun mi brayro la amun mi clara sen kan le foluntan mi obela jeli ama fo bismillah. Ami bitadam len événement du jour ina fo don tawla ko bam kera ka ben bido ñormano le 12 avril 2022 le 12 avril 1927 massacre de Shanghai massacre la ka ben bido ñormano le 12 avril 1927 au terminé ko ka ben le 12 avril 1931 élection municipale en Espagne kera Espagne kon nana ka ben bido ñorma no le 12 avril 1931 au fana terminé ko ka ben le 12 avril 1945 le vice-président Harry S. Truman devient président des États-Unis à la mort de Franklin Delano Roosevelt. Kasaya ko fe Harry S. Truman avec le vice-président avec les États-Unis président Kababido nous remenons le 12 avril 1945. Au terminé ko le 12 avril 1992 premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Mali konnana élection présidentielle kun folo kera ka ben bido ñoromano le 12 avril 1992. Au terminé ko le 12 avril 2002, le président du Venezuela et militaire Hugo Chavez est brièvement chassé du pouvoir lors d'un coup d'état similaire dont s'est fait Hugo Chavez n'allait que Venezuela président allait chasser la pouvoir la kera ka ben bido ñoroma no le 12 avril 2002. Ama Kuncheni le 12 avril 2013 attentat à Kidal au Mali. Mali konnana en 8e région no Kidalier. Attentat bakera Kidal ka ben bido ñoromano le 12 avril 2013. Ni bi événement du jour et classé awma. Akamesoni. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Folni tanumi akan va bela jelen kokura amola donia ka foko ni ansele en rubrique flanama no personnalité du jour ma bamunu bangira ka ban bido ñogoma ame odameneni Flavio Briatore, homme d'affaires italien. Il était directeur de l'écurie Renault F1. Flavio Bangira le 12 avril 1950. Allez terminer le 12 avril 1952. Pierre Stoiz. Pierre est auteur français de science-fiction. Pierre Bangira le 12 avril 1952. Allez terminer Andy Garcia, acteur américain. Andy Bangira le 12 avril 1956. Allez terminer Walter Sall, réalisateur brésilien. Walter Bangira le 12 avril 1956. Walter terminé Paul Loduca, Paul est joueur de baseball américain. Paul Bangira le 12 avril 1972. Allez terminé Marcelo Machado, basketteur brésilien. Marcelo Bangira le 12 avril 1975. Le 12 avril 1978, Guy Berryman, musicien britannique du groupe Coldplay. Guy Bangira le 12 avril 1978. Allez fenêtre mené Kathleen Onashi, gymnaste américaine. Kathleen Bangira le 12 avril 1997. Nitwebi personnalité du jour fana classé Auma ama foku bela jeli joyeux anniversaire. Munu fana fatura la bala dali noya oui. Okameson. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Personnalité du jour terminée c'est en rubrique météo du jour météo ami aredam neni kay no en première région kay bi les femmes boya kay 14 degré binani aninani ma Nambora kay amta se kulikoro no en deuxième région kulikoro les femmes boya ni bay degré bisaba an wolonvla sika so bisaba an wolonvla segu bisaba an sheki mopti kon nanak les femmes boya 14 degré binani anisaba ma Tambaktu binani anifla gaw les femmes boya ni ba ma jate mina 14 degré binani an nanima
Minaka tile fanga bonyane degré 45 Kidal tile fanga bonyane bawe degré 45 fana Tessalit tile fanga bonyane degré 42 Bamako ana Lamine tile fanga be bonya ka se degré 40 ma temps échangé donné ça me fin Bamako tile bora ka ben 6h21 minutes ma tile be bin à 18h44 minutes ni tu be météo fana ya kola se awma akambe soni. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Folni tarmi ankanu baga bela jelen ko kura ni am sele en rubrique expression du jour lema expression du jour bela se nana Kadija koni le fait ay kene soro khaba mi fo la se ama nana Kadija ni sokoma monsieur ça va cocaïne don barbachité alhamdulillah ça te voit que cocaïne bitogomna amna fo suma digila folo dugu jebal mo sun digra mo gomna c'est ça o tikite wula la soro madame mo fi ga technicien na les segui glogu kama me jigi no enere che ayo sa glogi kama me to jigi kuma dola ale barka bari bi ale ta contraire par rapport aux autres ka fala kana mo ko sungeta parce que on la fait ale be fa fa on a fait rege avec khala alima donc ni mo ko tracer wala la fait absora wala ma foi fam tchera kola ne won bulu so ma la fait gangi wala donc ni wala ni fan sera clé fare ka gunula sama parce que fane ka usakui mo baraka e wa adabla koi baraka wakati ni farfon no kayne ay muso wala fi na baraka yola ki ga shede ni shude jigala wala ay ko gato wadi ni tara so ina so bara ina wala na fanya so wa na fanya biro la ni ay wa ko se ba farfoni aka technique ke kanye ay wa anga fo ba ni yorena OK ay wa sera note mena ka be me fo de la c'est irama comme d'habitude mi ira fo ga tessile la do bora ma flel ba ci man musuma bela jene fo mali kono mali ko konfo usikoro la ñu def ñana ñame ñona émission ke la te flel ba de bi la mo de bi bolo mo communication partager le commenter lu ke wa te ñina ka keru ke bre ba do ñi hakila jigena tu ni ga fo e kam am sungolo la sungolo ko na bi sense kon famille clétan est quand to la bi ouais ay atena ta ante na clétan te ka na te mo ka o clétan fo lo temela wa chendo temela avec clétan kelena ayo al ne won umba ne to compter ne won ni clétan fo lo temela je sais que do kera ka bangwa ayo am chamachela est-ce que carne mo bal ama se karmare cardo kara ya ma se clanchema ama se clanchema ni duru fala ore clanchema car ka bururu nda car ka oru aywa ala ka kunye no aywa donc ama fa flel lo nyala ko bismillah bonjour actuellement media plateau kan kren yara rubrique expression du jour ouais aywa sila ni ga je mina nda donga expression du jour là ni ga bi expression du jour folo o te dore ko fumer comme un pompier. Fumer comme un pompier. Oui. Ah, on va un pompier ou mal. Tu connais. Pompier sous mais. Et pompier fladoni. Ping-pong. Ping-pong. On le. Fumer quoi du quoi. Bon pompier ni pompier ou le koni. Ni pompier ou le ngoni. Mina tasma fakale. Ni pompier ou la amna mwe. Mina tasma. Tasma fakale me bon. Oh, fait oui wa le truc là trop de flèche bon non. Mais regarde. Et alaï, n'allez pas tomber la barrière là. Oui. Extincteur. Yan négatif ni moyna jarade. Awa lebe. Yara to ni barrière to sanu na tasma fa mu ne be tasma ko fe. Uma ji fera fumer on me bo. Ni tasma fera plutôt. Si c'était bon. Ay donc on va pompier bon. Mo ba ma ko gala. Afam yara. Anga. O korate e ko fumer ne akritara ami si samalde. Ya akritara mu na de o de photo do. Expression ne afo ko fumer comme un pompier. Il va sur ya je temne en fumer ni pompier ou e balwa. Donc on va follow yo nyoro la. Donc o korate do ko fumer comme un sapeur. Ni ma pompier ko fo sapeur. Ya folé. Da wala lesa. On sera sabana ko fumer comme une cheminée. Aywa. Ntaro na cheminée fi to comme na boulangerie na yoro boulanger konte ta chichi ko. Donc be fendo ke sans fala na. Non, wa chichi be bo mu fe. Ah d'accord. Aforo ko cheminée. D'accord. Aywa donc ni solution correcte dore ko en balma mon mesigantini. Folo wi ni yoro la. Surtout ni kalo ina manoko. Na fala ko imagine e be sikela do be mun me sikela ti pa kile mi kile kono. Do fana be moitié mi. Do fana be den sabade nan fo na se den kinema. Na fara ke bo mi kile kono. Ko ne esukuru du ni esukuru na se pa kile mi. Iti so ko gere. Ikon al na kele bo mi. Espero ni esukuru sa kile mi. Na fara ka kile be ke te fo fitri. Bo mo me pa kile mi. Wo ke
nana e ma poste dɔ ya ko ne sun tigɛra ko cɛ fɔlɔ min bɛ bɔ du kɔnɔ ko cigarette minna fɔlɔ fɔlɔ ta dara ne yɔrɔ la a ka barika ka statut la ni ye sɛgɛ dɛ o bɛ sun tigɛ ni cigarette tellement a ko ma nɔ donc ni yɔrɔ in bɛ foli de bila o la parce que u cɛsirilen de don n'a fɔra k'i bɛ an ka dugawu kɛ halisa u k'a bila i b'a dɔn ne kan ka kɛ solution ye k'u bɔ a la parce que imagine sunkalo mana se caman bɛ dɔ b'a la e ba kelen bɛ tile kɔnɔ mais maintenant que tu n'as plus le temps qu'il faut ka fila dɔrɔn min ne kɔni bolo nin y'a solution ye k'a bila ou bien caman bɛ dɔ bɔ la u tɛ se ka girin k'a bila mais caman bɛ dɔ bɔ la mais bɛna mun fɛ dɔw bɛ n'u ye sun tigɛ hali n'u ma paye kelen min yɔrɔ ni da kuma cɛ u bɛ tilancɛ kɛ ayiwa sa o kɔrɔ n ye mun perdu mais hali n'i ma se k'a bɛɛ récupérer mais moitié kɔni récupérer donc foli bɛ an balima cigarette n'aw ye nin yɔrɔ la k'an bɛ dugawu la ko an tɛ se k'a fɔ k'an maɲi ko bɛɛ n'i lawa don n'i ko k'a bila i bɛna mun d'a ma k'a k'o ta ou bien fɛn dɔ b'i bolo k'a d'a ma i bɛ se k'a fɔ k'a bila jus bɛ ka feere fan bɛɛ fɛ na jus bɛ cigarette remplacer de sumanen ka sisi remplacer i y'o ye an ka cigarette to an ka jus min an ka nɔnɔ sumanen min a ka fisa kosɛbɛ ayiwa ni ko ten an k'o fara an bolo la donc an filɛbagaw k'a ka sisi sumanen ni nɔnɔ sumanen min m'o fɔ nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ ka fisa cigarette minnaw ma tellement kɔlɔkɔlɔla de ni sun tigɛra k'o k'aw ta la ye donc n'an bolo an bɛ taa se exception filanan ma o de ye ko malheureux comme les pierres malheureux comme les pierres cogo di tan ko pierre an cogo di ne ma se k'a fɔ donc ça veut dire que gabakuru kɔni malheureux tɛ tɛmɛ o kan fo n'i y'a de ɲɛfɔ an ye dɛ gabakuru bon ne y'a ta k'a lajɛ a balima fɛ parce que tile bɛ gabakuru gosi a tɛ se ka tagama ka bɔ a nɔ la mɔgɔ si t'a fɔ ko na mɔgɔw bɛ tagama mɔgɔ si t'a fɔ ko na gabakuru ta ka bɔ mɔgɔw bɛ tagama kan mɔgɔw bɛ boli a kan mobiliw bɛ tɛmɛ a kan motow bɛ tɛmɛ a kan mɔgɔ sɛbɛn n'a ka mɔgɔ sɛbɛn a bɛ deli ka kɛ gabakuru ta ka bɔ tile la i y'o ye a ma s'o la a ka ko ma s'o ma mɔgɔ sɛbɛn a ka ko ma s'o ma awɔ ko ka foli bila sira k'i kan k'a n'a ka mɔgɔ sɛbɛn k'a tɛ se ka gabakuru bɔ tile la k'a k'o daminɛ tan n'a nana fila tɔgɔ i k'o f'a ɲɛna ko ne ko ten ko n'a mɛnna ka mɔgɔ sɛbɛn la k'a gabakuru cɛ ka bɔ tile la ayiwa baasi ko parce que gabakuru fana a bɛ sɛgɛn ko tile bɛ digi a la ko n'a sera k'o bɛɛ jɛ tuma min na donc an b'a décorer ka kɛ jumɛn ye an bɛ chevalier l'ordre national an bɛ o d'a fana ma mɔgɔ sɛbɛn décoration mana d'i ma o tɛ taa ɲɛlen diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra k'i bɛ foli kɛ fan bɛɛ fɛ hali moto kɔfɛ i bɛ foli kɛ e b'a sigilen to i ka moto kɔfɛ ko mɔgɔ sɛbɛn a yɛrɛ ɲuman na moto kɔfɛ ko nin ye n ka mɔgɔ sɛbɛn de ko mɔgɔ sɛbɛn y'a exagéré a yɛrɛ ɲuman na n'i sera ka gabakuru fana bɔ tile la k'a k'o daminɛ a bɛ tɛmɛ o kan de ayiwa donc an b'a fɔ an filɛbagaw ye k'Ala k'an kisi malheureux ma ou bien o tɛ amina Ala k'an kisi yarabi ama malheur man ɲi dɛ Ala k'an kisi ma ale de bɛ mɔgɔ ko ban k'i fiye k'i kɛ yego fila ye Ala k'an kisi donc n'an bɔr'o la an bɛ taa se expression ma bamanankan na n'o y'an yɛrɛ ka todunkan ye o fɔlɔ-fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko jɔn sɔnna o ye cɛfarinya ye jɔn sɔnna ye cɛfarinya ye jɔ i sɔnna o ye cɛfarinya ka jɔ i sɔnna o ye cɛfarinya ye o kɔni o ye cɛfarinya ye e bɛ se ka kɛ bɛɛ tɛ se ka jɔ i sɔnna dɛ e bɛ se ka jɔ i sɔnna k'a fɔ ko nin ye jogo ye sɔn bɛ sɔn la i tɛ jɔ a la i tɛ sɔn a la i bɛ jɔ kunkuru la bawalaw tɛ sɔn ka jɔ olu ayiwa sisan e tɛ sɔn kana tɛ dɔwɛrɛ ko maa minnu bɛ ko kɛ ka tila k'u kariya k'u jɔ k'olu de y'a kɛ ka sira Ala ɲɛ k'u ɲɛ bɔ k'aw jɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko ne de y'a kɛ foli b'u ye nin yɔrɔ la parce que an caman bɛ yen an bɛ ko kɛ an bɛ siran adamaden ɲɛ k'a ɲɛ jɔ Ala la o yɛrɛ ɲuman na ko n'i ye nkalon tigɛ ko kɔrɔ k'i siranna adamaden ɲɛ k'i ɲɛ jɔ Ala la adamaden dun Ala de b'i fa o hali ni i taara i bɛ taa Ala sɔrɔ ɲɛ a ma kɛ nana dɔ de ko ne ma ko sun de furudimi de b'a la quoi depuis sɔgɔma a wulila fɛ donc ale y'a ka sun tigɛ mais a ma sɔn k'a fɔ fa ye ko a ye sun tigɛ dɛ a bɛ siran fa ye ka sun ka taa Ala ka sun tigɛ ka siran fa ye ka sun i bɛ dun man kɛnɛ n'i sar'o la Ala yɛrɛ ko n'i sar'o la i sujugu tara lahara dɛ n ko e la sa i bɛ ka siri fa de ɲɛ k'i ɲɛ jɔ Ala la ayisa ne kɔni bolo bana ye bana de a fa fana kan k'a faamuya a fa fana t'a faamuya an ka tiɲɛ fɔ o de kama ne ko bɛɛ tɛ se k'i jɔ i sɔn na a fa ka farin an k'o yɛrɛ fɔ fa ka k'a fɔ bana ye bana de i b'a yira fa la ko n'i sunna k'i bɛ sa mun wa furudimi bɛ fa in na mais fa bɛ furudimi fura ɲuman de ta fa ko dɔ d'ale ma kɛ fa ko dɔ d'ale ma kɛ donc fa n'i ko fa ma ko furudimi b'i la k'i tɛ se ka sɔn a tɛna sɔn o ma dɛ parce que ale bɛ fura ɲuman i b'a dɔn mun da n'i ko fa ma ko furudimi b'i la fa bɛna fura d'i ma i b'a sɔrɔ soit ale fana tɛ fɛ ka sun ou bien non a y'a tigɛ o don dɔrɔn de mais kɔfɛ a ye fura ta a bɛ to ka fura ta sisan fajiri fɛ i b'a yira i b'a fɔ bɔn ni ne sɔnna n bɛ sa de ni n'o fɔra a bɛ fura di furudimi t'o fɛ yɛrɛ furudimi ma ɲi dɛ donc n'i y'a fɔ ɲɛna ko n'i sɔnna i bɛ sa
a bɛ fura di ma n'a ma fura di ma fɔ k'i ka sun to yen donc ni nɛnɛ bɔra i b'a sun ni samiya sera i b'a sun a tɛ fɔ ko mɔgɔ ka sun to yen ten dɛ n'i y'o fɔ i bɛ se o jurumu kɔrɔ de ayiwa donc nin yɔrɔ b'a fɔ mɔgɔ ye ko n'i ye ko min kɛ k'i ka jɔ i sɔnna ko de ɲɔgɔn tɛ ko kɔrɔ y'a jira k'i kɛra cɛfarin ye n'a sɔrɔ i ye muso i kɛra muso farin ala k'an kɛ muso farinw ni cɛfarinw ye amina yarabi yɛlɛma a tɛ fɔ amina ten dɛ i k'a kɛwale kɛ donc n'an b'o la an bɛ taa se instruction laban ma o de ye ko donc n'an b'o la an bɛ taa se a ma nɔgɔ o de donc n'an b'o la an bɛ taa se instruction filanan ma n'o ye a laban yɛrɛ ye ko nugu lankolon tɛ hɔrɔnya dɔn kɔnɔ nugu tɛ a tɛ se ka hɔrɔnya dɔn ko tɛ hɔrɔnya dɔn nana sira kɔngɔ man ɲi que kɔngɔ yɛrɛ de la k'e minɛ kɔngɔ yɛrɛ minɛ kɛ kɔngɔ bɛ maa minɛ mais a bɛ n'a fɔ kɔngɔ tɛ minɛ ka caya o kɔngɔ bɛ maa minɛ kɔngɔ ye e minɛ kɔngɔ bɛ maa minɛ n ko olu n'a sera reportage la ne ni dɔ dɔ de ko k'ale tɛ se ka sun ne ko mun na e tɛ se ka sun o de la sunɔgɔ ale nogo bɛ gula galagala ala k'an sɔn sabari la bi dɛ depuis ala k'an da ma deli ka nin terme bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a nogo bɛ gula galagala nogo bɛ gula ale galagala tiɲɛ na ale fana ka bana ka jugu a bɛ test de kɛ k'a lajɛ docteur John de y'a fɔ a ye k'a nogo bɛ gula galagala ko wa k'ale tɛ se ka kile ka tagama k'ale bɛ tagama i kɛrɛ de kan tiɲɛ na nogo taara galagala parce que n'i nogo b'a place i tɛ t'i kɛrɛ kan adamaden normal n'i taara i kɛrɛ kan k'i to sun na c'est que i nogo taara galagala cɛ donc ne kɔni kunkolo la i bɛ terme sugu bɛɛ mɛn i tulo la i b'a bɛɛ mɛn n'a fɔra ko nugu lankolon tɛ mɔgɔ tɛ nin kuma ninnu bɛɛ fɔ a ma ɲi walayi sinon dɔw b'a fɔ ko ala k'olu faga o bɛ fɔ yan o bɛ fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ni ne sara ko sun de y'a kɛ nka ala k'an kisi an ka foli bɛ an balimakɛ nin yɔrɔ la a ma se an ka tɔgɔ fɔ donc a yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min ko don donc ko n'a fɔra ko nugu lankolon tɛ hɔrɔnya dɔn an bɛ sunkalo la donc an tɛ nin kuma fɛsɛfɛsɛ parce que nin fɛsɛfɛsɛli dama e ni ne fila si la yan n'aw k'an bɛ nin fɛsɛfɛsɛ dɔrɔn dɔ b'a kunna bɛ sira la donc an b'a fɔ an filɛbagaw ye ko ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'a ma ko dɔgɔnin kɛra k'a tɔ ma ca ko sɔn ni tile damadɔ an bɛ se tilancɛ ma kalo kelen si ma ɲɛna ko dɔn n t'a bantɔ ye wa a bantɔ don n'an ye tile 15 sɔrɔ dɔrɔn n t'a k'e to gilasi min na a bantɔ don kɛ donc an b'a fɔ an filɛbagaw ye gilasi min fana ko bi ye mari ani sun tigɛra ni ma fɛn sumalen fana min a bɛ k'e tɛ a ma ɲi mɔgɔ ma sa nka e ka sun bɛ tigɛ yɛrɛ tɛmɛ 18h tɛ kɔni sun tɛ tigɛ 18h44 de bi ne ma tile bin yɛrɛ fɛ yan 18h44 ok faut pas te i ko sun bɛ tigɛ 18h ji ka haramɛya nɛgɛ fo avant 18h o ye sariya i sɔnna ji ka haramɛya ji bɛ da ne nɛgɛ ni mangoro ka haramɛya nɛgɛ ayi ni ji ni boisson ka haramɛya nɛgɛ ayi ni kɔni ka jugu nkalon da la sa i sɔnna n sɔnna degré de bɔra ni ye ka jugu nkalon kɔni dana ok ni ko ten ka nkalon dana min ni tiɲɛ bɔ bɛɛ b'a dɔn k'e ɲɛ tɛ biri ye gansan donc an fan filɛbagaw ye ko bi ye mardi bi ye semaine daminɛ k'an b'a fɔ ala ka semaine diya an bɛɛ lajɛlen na ala ka laɲiniw sabati ala k'an ka amina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni sunkaloba in barika kama donc ni ala ma basigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bato kelen ka sini ni ala sɔnna merci beaucoup Dana Kadija an ye faamuyali caman sɔrɔ a la foli belebeleba b'i yɔrɔ la o la an b'a fɔ o la i k'i kan bɛn sini diyara n ye kosɛbɛ. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Expression du jour tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an selen an ka rubrique actualité du jour ma ale bɛ lase Fatumata Darame de fɛ a fana kɛnɛ sɔrɔ ka bɔ an bɛ foli lase a ma Fatumata Darame i ni sɔgɔma. Sira i ni sɔgɔma. Ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Ko bɛ geje. Alhamdulillah. Tile fila guloki bonyana. A kɛ cogo di? Tile fila a ma tile 10 kɛ. Tile joli sun? Ne ni tɔw y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a laban ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ. N'Ala sɔnna hali ni ne b'a dɔn k'o tɛ tiɲɛ ye sa nka an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka kun ye nɔgɔya. Ami yarabi ami. Fatumata folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛbagaw ma nin wagati in na ni bi actualité ye mun ni mun ye. Sira o diyara n ye kosɛbɛ sani an filɛbagaw fo min yɛrɛ fo dan tɛ foli min na. I ni courage i ni cɛsiri n'i y'a mɛn émission fɛnɛ ye bi sɔrɔ parce que a fɛnɛ dalen b'a la mɔgɔ an bolo mɔgɔ m'an suit olu min y'an choisi parmi tant d'autres n'a yɛrɛ ɲuman na olu m'an ka kɛrɛw kɛ belebeleba ye olu mun sɔgɔlen to an na lundi fo dimanche don foli tanu bɛɛ lajɛlen ɲan fu sigiyɔrɔ la. Merci beaucoup donc i bɛ se k'i da don actualité la nin wagati in na. Ok n bɛna don actualité la ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye moto tɛ se ka boli ni ji tɛ mobili tɛ se ka boli ni ji tɛ n'a fɔra ji gɛrɛgɛrɛ ko don dɛ essence donc fɛn min ye ayiwa ONAPU n'ale office national des produits pétroliers ale DG bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ayiwa k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan walasa essence kana manquer jamana kɔnɔ a n'a bɛ gɛlɛya a kana manquer kɔni ka d'a kan essence gɛlɛyara ka sababu kɛ Russie ni Ukraine ka
kɛlɛ min bɛ sen na o de kɛlen don ka essence gɛlɛya donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hakilina jiginna essence kun yɛlɛla kosɛbɛ marsi kilancɛ la mi marsi kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko essence litiri kelen kɛra fo 6363 ye 120 ni buruburuni fo ka taa se 762 ma et ko 6600 tɛ ba ayi sisan no ne essence kɛra litiri kɛra 6000 dɔ bɛ sɔn ka juguya ne a ma nɔgɔn dɛ donc sisan no an b'an ka bolifɛnw jɔ ka tagama sen na a bɛ sɔn ka juguya dɛ a mana gɛrɛn pe togo togo ne kɔni o hɔsi kɔni bɛ sɔn ka barika bonya kosɛbɛ donc 663 ka 150 fo ka taa se 760 ma n'o ye 140 ani buruburuni ye fɛn min ye gasoil ye o taara 593 francs o ye 110 ani dɔɔni o ni ka taa 760 francs ma o fana i bɛ jate ten togo la donc o augmentation in fɛ Modibo Diallo n'ale ye directeur général ONAPU directeur général ye ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye olu bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa prix ninnu ka respecter pompe bɛɛ lajɛlen la mais fɛn min ye a jigin prix ko jiginne kuma kɔni na kɔni ko u bɛna essayer n'u sera ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ. Kunu yɛrɛ ne ma sɔn ka essence ta sɛbɛnni kɔrɔ kɔnɔna na ne tɛmɛna station dɔw la mɔgɔw tun bɛ yen mais ne nana ci la Lafiyabugu n ko yen nɔ min to yen ka taa Total la ne taara sɔrɔ polisiw sigilen don pompisi foyi tɛ ne ye polisiw sigilen mais ne dɔn ko fɛn dɔ de don u bɛ ka yɔrɔ maquiller dɔrɔn de ayi kɔfɛ de ne a jateminɛ pompisi tun tɛ yen quoi sinon ne tɛmɛna siɲɛ fɔlɔ la ne taara n ka ci ɲɛnabɔ donc ne segintɔ la n ko n bɛna don ne dɛ ne ɲɛ b'a la polisiw bɛ yen mais pompisi foyi tɛ yen a station dayɛlɛlen tɛ quoi n ko ja grève ko in a ma ban halisa essence ko in kɔni fɔlɔ la n'an bɛ moto sɔrɔ ka moto boli ten to mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ acteur kɔnɔ yan nɔ ale ka moto kɔni bɛ sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka moto ta ye ni ma jigin a la mais ayiwa don ko magara ka moto la ko n ka essence k'a la dɛ gɛlɛyara sa dɛ foli bɛ Simo ye a gɛlɛyara a dɔn k'a fɔ k'a gɛlɛyara de sinon tuma ni faamuya donc o ye gɛlɛya ye an bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'an kisi gɛlɛya yɛrɛ fɛnɛ ma Ala ka ko ɲuman tɛmɛ Ala ka wuli ka bɔ an kan donc sira kun ye actualité fɔlɔ ye sira actualité filanan bɛ tali kɛ ayiwa pankuruko la fɛn min ye British Airways vrai ouais British de comme ele ɲɛ b'a sɛbɛnni la o tuma na o voli min bɛ o sira dun tigɛlen don fɔlɔ ka d'a kan o voli bɛ tali kɛ ka bɔ Bamako ka taa Accra donc a ye demi-tour kɛ demi-tour mun na n'a y'i kun ɲɛsin Londres ma donc o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye communiqué dɔ kɛra communiqué de presse dɔ publiera aviation mɔgɔw fɛ n'olu bɛ Ghana olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ayiwa yɔrɔ dɔgɔya ko restriction ko Mali espace aérien restriction ko de y'a to vol ma se ka atterrir ka taa voilà donc o hukumu kɔnɔna na o de y'a to ko avion in seginna ka taa Londres donc u ma se ka taa fɛn na tuguni Ghana tuguni comme il le faut donc o kun ye kibaruya filanan ye kibaruya sabanan kɔni ale ye fɛn divers ye ale ko ka ca ale bɛ kɛ kuma bɛɛ an y'a munumunu kuma bɛɛ sira wari ka di dɛ wari mɔgɔ b'a fɔ cogo min na wari mun bɛ sɔrɔ nɔgɔya la o ka di bɛɛ ye mais a sira jɛlen tɛ de sira jɛlen an ka t'o fɛ dɛ ni fɛn bɛ wari sɔrɔ bi sira drogue bɛ wari sɔrɔ bi dɛ munna e ma don a la Ala k'an kisi k'an tanga sira donc fantanya bɛ ka mɔgɔ pousser ka ko caman kɛ fɛn min ye sira premier arrondissement ko kuma kun cayara ko muso dɔ ye minɛna drogue affaire la dɛ drogue kun b'a bolo dɛ ayiwa bi de an ye kunnafoni gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ a sɛnsɛnlen fɛn min ye ayiwa muso dɔ de minɛna fɛn lundi tɛmɛnen n'o kun ye le 28 mars donc o hukumu kɔnɔna na a ka drogue valeur tun bɛ taa 2 500 000 ɲɔgɔnna na donc a interpellé la premier arrondissement commissaire fɛ n'ale ye Abdourahmane Alassane ye donc pour le moment u bɛna ɲininkaliw sɛnsɛn ka a tɛnku a la ka lajɛ sɔrɔ n'a a ko bɛ cogo min na donc o sira fɛn min ye ayiwa drogue ye bulu de bulu min buluden 5 ɲɔgɔnna o de bɔra o bɛ taa jɔ fo kilo 1 ɲɔgɔnna na sira ne ka kuma bɛ fɔ n bɛ ka kabi san o bɛ taa jɔ kilo 1 ɲɔgɔnna na o drogue in kilo bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa jɔ fo kilo 25 ɲɔgɔnna na sira donc o hukumu kɔnɔna na sa mɔgɔ minnu fana y'a sigasɛgɛ don a la sisan olu fana ye a taamasiyɛn ka a lase premier arrondissement mɔgɔw ma donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa muso in yɛrɛ fana kɔni u y'a tɔgɔ kɛ m'a tɔgɔ fɔ mais i b'a fɔ ko Aka ani ka bɛ sɔrɔ a tɔgɔ b'o furancɛ la yen nɔ t'a sɔrɔ a tɔgɔ n'a jamu donc u ye kumaw tɛnku a la ka ɲininkaliw tɛnku a la fɛn min muso in yɛrɛ ye mɔgɔ masumalen don k'a n'i y'a ye kɔni i b'a bila minɛn sugu bɛɛ kɔnɔ pour le moment donc an tɛ se k'a fɔ ko ale don dɛ parce que ni ye mɔgɔ ye ni mɔgɔ tali kɛ ni juge ma fɔ k'a mɔgɔ la i man k'a fɔ présomption d'innocence bɛ bɛɛ lajɛlen la donc ni wagati kelen na sa a bɛ premier arrondissement mɔgɔw bolo
Ayiwa alisa ala ka jisuma ka fura dorogun a ma nɔgɔn a bɛ n'a fɔ nin ko in diyara e bɛ fɛ ka don a la dɛ ayi ne bɛ fɛ ka dɔn ni y'a mɛn ala ka kisi mais ne ye mamuso dɔ bɛ yen nɔ entre guillemets ale ko ne ma k'ale ye sɔn ka don dɔrɔgu feere la ayi n'ale donna la o b'ale cɔmi wari tɛ ka sɔrɔ ne b'a fɔ n k'a ka kɛ pewu k'an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka to ka warimisɛnnin dɔ d'a ma sinon a ma nɔgɔn k'a ka dɔrɔgu ko in k'a k'o bila donc silamɛ dɔw de kɛ sa ala ka ko kuncɛ ni hɛrɛ ye ala ka tiɲɛ bange parce que mɔgɔ t'a dɔn sɔrɔ ni mɔgɔ kelen ka kalifa la c'est mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ tiɲɛ dɔn a ban ou bien i bɛ taa sɔrɔ ale cira dɔrɔn ni a ka na n'a ye mɔgɔ t'a dɔn donc ni tiɲɛ bɛ min na ala k'o ban donc ni ne tun bɛ dan sigi ne ka bi actualité la ni y'an ka basi kɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ala ka diya ye mais dɔnni ka bɔ kuma kɔnɔ ne kun ko kɔngɔ ma ɲi dɛ ale ma ɲi dɛ tiɲɛ don e ye kɔngɔ tigi ye kɔngɔ ka jugu e ma kosɛbɛ ayiwa sira i k'a mɛn o la sini ni y'an ka basi kɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni plateau kelen kan ne fɛ e bɛna kɔngɔ ko in kuma de la ayi dɛ ne y'a mɛn a expression de la ko kɔngɔ ma ɲi donc ne fana y'a ka kuma de sɔn ji la sisan ayiwa komi kɔrɔlen kun bɛ to ka kɛ mɛ san famana ka kɛ n'a ye kuma fɔ m'a kuma sɔn ji la baasi tɛ o fana bɛ émission diya quoi kosɛbɛ ayiwa n b'a fɔ o la i ni ce an ye faamuyali caman sɔrɔ i ka actualité la donc an b'a fɔ o la n k'i k'an bɛn sini n'ala sɔnna n'ala sɔnna ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni an selen an ka émission kuncɛyɔrɔ la n'a an bɛ laban ni rubrique fait divers ye ale bɛ lase Aminata Y Kulibali de fɛ pardon Aminata Y Kulibali fana ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lase a ma Aminata i ni sɔgɔma nse sera somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ baasi tɛ yen alhamdulilah Aminata folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛlibagaw ma bi ani bi fait divers bɛ tali kɛ mun ni mun kan an y'a fɔli ni tani min an filɛlibaga cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ye foli belebeleba y'i yɛrɛ ta ye sɔgɔmada in na sira merci bien bi sɔgɔmada in na babu min bɛ ne bolo o de bɛ tali kɛ la médisance kan n'an b'a fɔ o la an ka tubabukan na ko kɔrɔfɔli sira sɔgɔmada in na ne ka fait divers bɛ na tali kɛ o de kan i n'a fɔ an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na kɔrɔfɔlikɛla an bɛɛ taabolo ye an bɛɛ bɛ dɔ fɔ dɔ ma an bɛɛ bɛ kɔrɔfɔli kɛ nka a yirala k'a fɔ ko wale don wale min ye wale cɛjuguba ye a ka ja diinɛ fanfɛla la an ka relation humaine na a n'a ɲɔgɔnna caman parce que a fɔ mun na mɔgɔ i mana mɛn k'a fɔ ko i fɛ mɔgɔ ye dɔ fɔ i kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ digi i la kosɛbɛ kɔrɔfɔli yɛrɛ t'o kojugu ko wɛrɛ ye kɔrɔfɔli ye ka fɛn fɔ mɔgɔ ma fɛn min bɛ k'a sɔrɔ a tigi tɛ sans la présence de la personne i ye kuma dɔ fɔ a ma o kɔ kɛra ɲuman ye sa wa i y'a kɔrɔfɔ o kɛra juguman ye sa wa i kɔni ye dɔ fɔ a ma donc ka o fɔ en grosso modo pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na kɔrɔfɔli cɛ ka jugu kosɛbɛ parce que kɔrɔfɔli sababuya la mɔgɔw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ nani hali ni furu tiɲɛni ye a bɛ na ni jɛ caman tiɲɛni ye hali sigida la hali mɔgɔ ka du farali a bɛɛ bɛ sɔrɔ kɔrɔfɔli fɛ parce que ni balimama fila y'i ta kɛ an mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ e balimakɛ ka fini de bɛ bolo ji la e mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ e faniba kelen ɲɔgɔn ka fini de bɛ bolo ji la a tigi kulo bɛ don a la ni kɛlɛ kɛla n'a dégénéré la ko sitanɛ donna a la dɔrɔn a bɛ kɛ yɔrɔ tiɲɛ donc o yɔrɔ de la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko an kana kɔrɔfɔli k'an taabolo ye an ka kɔrɔfɔli nɛmɛ wale min don wale cɛjuguba ni muso yɛrɛ n'i degera a la hali cɛla la i bɛ taa jogo kelen ye finalement bɛɛ b'i yira n'a ye k'a fɔ karisa ye nafin ye karisa ye nafin ye donc finalement jogo ɲuman tɛ cɛ yɛrɛ ma jango muso t'a sɔrɔ bɛɛ bɛ tigɛ la hali mana kuma kelen fɔ i da kɔnɔ mɔgɔ tɛ sigi la parce que karisa ye ŋana mɔnaminɛ karisa bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na kɔrɔfɔli bɛ se ka jogo suguya bɛɛ da adamaden na mɔgɔ ni a dɔnna kɔni ko e mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ e da baro foyi tɛ kɛ e da kɔnɔ ni kɔrɔfɔli tɛ ko cɛjuguba don sunkalo in na dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u tɛ se ka baro k'u ka so parce que kabini ala depuis ni bisimila ye sɔgɔmada fɛ fo su mɔgɔw de dalakumaw b'u da kɔnɔ u bɛ ka olu kɔrɔfɔ mais n'a fɔra ko sunkalo la k'o tɛ kɛ i b'a ye o dɔw bɛ kun b'u ka so baro wɛrɛ t'u bolo u bɛ mun kɛ parce que u bɛ ka siran u ka sun jurumu kana tiɲɛ donc o ye fɛn ye u yɛrɛ b'a dɔn k'u bɛ ka mun kɛ ko kojugu don mais en même temps u bɛ ka continuer k'a kɛ parce que a kɛra delina ye u la o de la an b'a fɔ ko deli ye kojuguba ye parce que ni fɛn delila la i tɛna se k'a dabila yɔrɔ in na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka kɔrɔfɔli nɛmɛ an ka baden bɛ kɔrɔfɔli la hali n'a ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ
i ka dɔ bɔ a la n'a sɔrɔ don o don de i bɛ dɔ kɔrɔfɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ i k'i jija i ka to k'i yɛrɛ forcer ka tile kelen kelenw bila i kana mɔgɔ tɔgɔ la kuma don i da kɔnɔ a ka jan n'i y'o kɛ i ka taabolo ye i b'a ye don dɔ la i bɛ se yɛrɛ i yɛrɛ bɛ ɲinɛ mɔgɔ fɛ kuma yɛrɛ kɔ yɛrɛ jango k'a fɔ k'i bɛna mɔgɔ kɔrɔfɔ donc sɔgɔmada in na sira o de tun bɛ ne bolo ka lase yan filɛlibaga cɛ n'a muso ma ne yɛrɛ ma ɲi ne sira e yɛrɛ ma ɲi an bɛɛ bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ mais mɔgɔ i bɛ jogo dɔ to i yɛrɛ la i b'a kuma fɔ pour que ka a bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogoya min na donc sɔgɔmada in na o de tun bɛ ne bolo sira ka lase ayiwa o faamuyara kosɛbɛ j'espère que an filɛlibagaw ye faamuyali caman caman sɔrɔ a la bi ta tun bɛ mun kan donc bi ta tun bɛ bɛɛ jogo kan dɔɔni donc ala ka an sɔn hakili ɲuman na hali bi foli belebeleba b'i ye an ye faamuyali caman sɔrɔ i ka expression i ka fait divers la plutôt donc an b'a fɔ o la i kan bɛn sini n'ala sɔnna. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Ni tu es bi bonjour actuel média et kula awma anga foli belebeleba be awye ngante ska wuli na ma foli bla nga partenaire la toujours noyo OTSC Technolab Ista Académie informatique Sistra Technologie ani ESG foli belebeleba bu ye kuni che o ga demela afana ni che akonyima dal la ma fo o kambe shin na la haje wa salam.